السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پچھلا سبق تختی نمبر 18 تھا، جو کہ ہم مکمل کر چکے تھے پچھلے سبق کے اندر میں۔ اس کے اندر میں یہی بیان کیا گیا تھا، تشدید مع تشدید، یعنی ایک مشدد والا حرف کے بعد بھی مشدد والا حرف ہوگا تو اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، کس طریقے سے ملاتے ہیں۔ جو بھی بندہ پچھلا سبق نہیں دیکھے ہیں وہ پچھلا سبق دیکھ کر کے تشدید مع تشدید کا قاعدہ سمجھ لیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ تختی نمبر 19 ہے، یعنی مد کا بیان۔ تختی نمبر 19 کے اندر میں نورانی قاعدہ والوں نے بیان کیا ہے مد کا بیان۔ تو مد کی تین نام ہیں، تین قسم ہے، تین نام ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہے مد متصل، دوسرا ہے مد منفصل، تیسرا ہے مد لازم، جو کہ ہم آج کے سبق میں صرف اور صرف مد متصل کا قاعدہ پڑھیں گے، اس کی شکل صورت کے ساتھ کس طریقے سے وہ قرآن شریف کے اندر میں آتا ہے، کیسے کیسے مثالیں آتی ہے، اور وہاں کب کب مد متصل ہوتا ہے، یہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس لیے کہ مد کا بیان تھوڑا لمبا ہے اور مد کا قاعدہ تھوڑا کٹھن بھی ہے، اس لیے ایک ایک کر کے پڑھائیں گے، 2-3 دن کے اندر میں پڑھا دیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ العظیم۔ تو سب سے پہلے ہے تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ نمبر 1 اوکے، حروف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل۔ اوکے، آپ کی کتاب والے کہہ رہے ہیں نمبر 1 حروف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل، یعنی مطلب بریکٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یعنی اس کا مد متصل کا مطلب بیان کر رہا ہے یہاں پر، سمجھے؟ بریکٹ جو بولتے ہیں انگلش کے اندر میں، اس کو قوسین بولا جاتا ہے اردو میں، یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ حرف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا، یہ ایک قاعدہ ہے، سمجھے؟ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں کیسے آئے گا، سمجھے؟ حرف مد آپ کو معلوم ہے الف مدہ یا مدہ، وہ مدہ ہوتا ہے مد اصلی، یعنی وہاں پر ایک الف کے برابر کھینچا جاتا تھا، لیکن اگر حرف مد کے بعد سے مراد الف مدہ ہے اور اس الف مدہ کے اوپر اگر آپ لوگوں کو شاید یہ سب معلوم نہیں ہوگا، حرف مدہ یعنی الف مدہ یا مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم پیچھے پڑھے تھے الف مدہ یا مدہ کے قاعدہ میں۔ تو الف مدہ کے اوپر، یعنی جیسے یہ لکھا ہوا ہے جا، یہ الف مدہ ہو گیا نا، معلوم ہے نا آپ کو؟ اس کے اوپر لکھا رہے گا یہ والا مد، سمجھے؟ یہ تو حرف مدہ ہو گیا، جو کہ ہم وقف کے بیان کے اندر میں سمجھائے تھے، یہ حرف مد ہو گیا۔ اب اسی کے بعد اگر حمزہ آ گیا، یعنی یہ اسی کلمہ کے اندر میں جا آج لکھا ہوا، یہ اسی کلمہ میں ہے، یہ حرف مد ہے۔ حرف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہوگا تو مد متصل بمعنی واجب، کیا؟ مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ اب اس کی مقدار کھینچنے کی کیا ہے معلوم ہے؟ 2.5 سے 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ 2.5 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے اس کو پڑھتے ہیں۔ اگر حرف مد کے بعد وہ اسی کلمہ کے اندر میں حمزہ آ جائے گا تو ہمیں یہ قاعدہ معلوم ہے کہ مد متصل ہی ہوگا، اور مد متصل کی کھینچنے کی مقدار
ढाई से 3 अलिफ के बराबर है। और मद उसे कहा जाता है जहाँ की एक अलिफ से के बराबर, एक अलिफ से ज़ायद जहाँ खींचा जाए उसको मद कहा जाता है। जैसे मद्दे आरिज़ वक्फ़ी कहा जाता था ना, वहाँ पर अगर वक्फ़ करते थे तो वक्फ़ की सूरत में 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचा जाता था, इस वजह से मद्दे आरिज़ वक्फ़ी कहा जाता था। यानी एक अलिफ से यानी ज़्यादा जहाँ पर भी खींचा जाएगा जिस कायदे के अंदर में, तो वहाँ पर हर्फ़ मद वो क्या कहलाएगा, मद कहलाएगा। तो यहाँ पर 2.5 से 3 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ना मद्दे मुत्तसिल की मिक़दार है। क्या है, मिक़दार है। और कायदा क्या है, हर्फ़ मद के बाद अगर हमज़ा उसी कलिमा के अंदर में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। तो हम इसका इजरा किस तरीके से करेंगे, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। हर्फ़ मद्दे मुत्तसिल होगा इसलिए कि हर्फ़ मद के बाद हमज़ा इसी कलिमा में है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को 2.5 से 3 अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे जा, ओके। इसी तरीके से है सीअत, सीअत। देखो यहाँ हर्फ़ मद के बाद हमज़ा इसी कलीमे में है। क्या है, इसी कलमे में है। ये या मद्दा है, इसके ऊपर अगर मद दिया तो ये हर्फ़ मद, ठीक है। वैसे भी हर्फ़ मद इसको कहलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि हर्फ़ मद के बाद हमज़ा इसी कलिमे में है, तो यहाँ पर कौन सा कायदा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कायदा होगा मद्दे मुत्तसिल। यानी हर्फ़ सीन या ज़र सी, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा तज़बर अत, सी अत, ठीक है। हर्फ़ मद के बाद मद्दे मुत्तसिल होगा इसलिए कि हर्फ़ मद के बाद हमज़ा इसी कलिमा में है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल को 2.5 से 3 अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। इसी तरीके से है सू, है ना। देखो सू, ठीक है। तो अब देखो हर्फ़ मद के बाद यह हुआ मद्दा, इसके ऊपर मद है। हर्फ़ मद के बाद हमज़ा इसी कलिमा में है इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। ये आपके नूरानी कायदा वालों ने 3 मिसाल बयान किया था जो कि हम आपको बताए। बैरकैफ़ और कुरान से 2 मिसाल में दे करके आपके सामने पेश कर देता हूँ ताकि आपको आगे जाके कुरान शरीफ पढ़ने में मुश्किल ना हो, दुश्वारी ना हो। तो क्या मिसाल है, एक है जैसे कुरान शरीफ के अंदर में लिखा हुआ है ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़। सुने होंगे, नमाज में आप लोग सुनते होंगे, ठीक ना। जैसे ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़। ओके, तो आपको पढ़ना है यहाँ किस तरीके से, ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़। ओके, अब यहाँ पर देखना है कि हर्फ़ मद के बाद हमज़ा इसी कलीमा के अंदर में है इसलिए मद्दे मुत्तसिल हो गया। ये एक मिसाल हो गया। इस तरीके से जहाँ पर भी अगर हर्फ़ मद के बाद हमज़ा उसी कलिमा के अंदर में होगा तो बेला झिझक आप लोगों को पढ़ देना है मद्दे मुत्तसिल यहाँ होगा, और यहाँ पर 2.5 से 3 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे कैसे, ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़। ओके, समझ में आ गई बात बच्चों। और क्या है, दूसरी मिसाल है जैसे उलाइका हुम खैरुल बरिया, पढ़े हो, देखो
उलाइका हुम खैरुल बरिया। देखो हरफ मद के बाद हमज़ा इसी का, उलाइका एक कलिमा है, हरफ मद के बाद हमज़ा इसी कलिमा के अंदर में है, इसीलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। और मद्दे मुत्तसिल को 2.5 से 3 अलिफ के बराबर खींच करके अदा करते हैं, जैसे उलाइका हुम खैरुल बरिया, बरिया। ओके, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है बच्चों। तो ये हो गया आज का सबक हमारा मद्दे मुत्तसिल का। पहला मद का पढ़ लिए हैं, यानी मद्दे मुत्तसिल कब होगा, किस किस सूरत में होगी, कितना अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ा जाएगा, ये हम आज के एक सबक में पढ़ लिए। अब अगला जो सबक होगा हमारा मद्दे मुनफस्सिल के बारे में होगा। तख्ती नंबर 19 3 से 4 दिन के अंदर में मुकम्मल करेंगे। मद्दे लाजिम थोड़ा कठिन है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगर पूरा वीडियो देखेंगे और समझेंगे सही से अच्छे तरीके से तो इंशाअल्लाह आप लोगों को मालूम हो जाएगा। और वीडियो को शेयर करते चले जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।